ዛሬ የምሰራላችሁ የአፕላይድ ማቴማቲክስ 2B በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የ2025 ፋይናል ኤግዛምን ነው። ፋይናል ኤግዛሙ ሁለት ፓርት አለው። የመጀመሪያው ፓርት ፊሊንግ ዘ ብላንክ ነው። ሁለተኛው ፓርት ወርክአውት ነው። ስለዚህ በቪዲዮ ከፋፍዬ ተከታታይ ለቅላችኋለሁ። አሁን ከፊሊንግ ዘ ብላንኩ ጀምራለሁ። ፊሊንግ ዘ ብላንክ ላይ የነበሩ ጥያቄዎች ምን ይመስላሉ? እስኪ የመጀመሪያውን ጥያቄ አንብበን እንምጣ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ find the domain of the function of two variable። ስለዚህ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን function of two variable ከሆነ ዶሜናችን the subset of r square points on a plane subset of r square ነው። ስለዚህ point on the plane x, y ነው የምፈልገው። f of x, y is equal to x square plus y square over x square minus y square the whole square። ፍራክሽን ኤክስፕሬሽን ያለን ፍራክሽን ከሆነ in the domain ሁልጊዜም ሊኖረን የሚገባው ነን ዜሮ ቫልዩ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ከዶሜናችን from r square የምናወጣቸው የምንቀንሳቸው ዲኖሚኔተሩን ዜሮ የሚያደርጉትን ነው የምናወጣው አይደል? ስለዚህ x square minus y square the whole square is equal to 0. For what value of x and y this becomes 0? መመለስ ያለብን እሱ ነው። ስለዚህ the whole square አንድ ቁጥር ስኩዌር ስናደርገው 0 የሚሆነው ራሱ ቁጥሩ 0 ከሆነ ነው። so this implies x square minus y square is equal to 0. now rearrange እናድርገው። x square is equal to y square. x square is equal to y square. ላስታውሳችሁ x square is equal to a ከሆነ x is equal to plus or minus square root of a ነው የምንለው፣ ወይም absolute value of x is equal to square root of a ነው የምንለው። ለዚህ x square is equal to y square ይህን ፕሮፐርቲ እናስታውስ። x square is equal to y square. This implies x is equal to plus or minus square root of y square. So square root of y square ማለት ነው. This implies x is equal to plus or minus absolute value of y. So x እና y ይህን ኮንዲሽን የሚያሟሉ ከሆነ ዲኖሚኔተሩን ዜሮ ያደርጉታል። So ዶሜናችን domain of f is equal to the set of all ordered pair x, y such that x is equal to plus or minus absolute value of y. Plus or minus absolute value of y. So this is our domain. This is our domain. Number 1. እሺ ሁለተኛው ፊሊንግ ዘ ብላንክ ኢቫሉዌት ዘ ሊሚት። ሊሚቱን ኢቫሉዌት አድርጉ ነው የተባልነው። ናው x ስኩዌር ማይነስ y ስኩዌር ኦቨር x ስኩዌር ፕላስ y ስኩዌር as x, y approach to 0, 0. x, if we have x and y equal value, x እና y እኩል ቢሆኑ if we approach to 0, 0 along the curve ሁለት ፓዞችን መምረጥ ነው። ዳይሬክት ማሳየት ከቻል እናሳያለን፣ ካልሆነ ፓዞችን መምረጥ ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ሶሉሽናችን ላይ ስንሄድ we select path look along x is equal to y በx is equal to y ላይ ወደ ኦሪጂን አፕሮች ብናደርግ ሊሚታችን ምን ይሆናል? let me represent by star is equal to limit of x እና y እኩል ናቸው ብለናል። ስለዚህ x square minus x is equal to y y በx ተካው x square over x square plus x square. So as xy approach to 0, 0 when x goes to 0 this is equal to x square minus x square 0. ስለዚህ 0 over 2x square x approach to 0, 0 so x ወደ ኦሪጂኑ ነው የምትጠጋው። ስለዚህ x different from 0 along this line
So 0 over non-zero number. This becomes limit of 0 over 2x square as x goes to 0. X and y equal nacho, x comma y goes to 0 comma 0 means x goes to 0. So 0 over non-zero number. This becomes limit of 0 as x goes to 0 is equal to 0. As along this path, we got 0. What if we approach to the origin along the x-axis? That means y is equal to 0. The other path along x-axis. That means y is equal to 0. በx-axis ወደ ኦሪጂኑ ብንጠጋ ይሄ ሊሚት ምንድነው የሚሆነው? This limit of x square minus y0 square over x square plus 0 square as x comma y goes to 0 comma 0. Already y is 0. We are along the line, so this is 0. X comma 0 goes to 0 comma 0. So this becomes limit of x square over x square as x goes to 0. Y is already 0. X square, x approach to 0 means x is different from 0. Therefore, x square non-zero, x square non-zero cancel out. It becomes the limit of 1 as x goes to 0. Limit of constant number, the number itself, that is 1. So in two different paths, ምን አገኘን? 0 and 1 different value. Therefore, we conclude that it doesn't exist. Will be your answer. እሺ ሶስተኛው ጥያቄ z ተሰጥቶናል. Z means x square is a power of y, function of two variable x and y. Variable x is function of t, cos t. Function of y is function of t, function of one variable, that is t. Then evaluate derivative of z with respect to t at 0. So chain rule apply እናደርጋለን. Look, remember, follow this procedure. Z is function of two variable x, y, and x is function of one variable, y is function of one variable. So from this diagram, we know that dz by dt is equal to, along this path, this line indicates partial derivative of z with respect to t, with respect to x. This line indicates dx by dt. Similarly, this line indicates partial derivative of z with respect to y, and this line indicates dy by dt. Then dz by dt means partial derivative of z with respect to x times dx by dt plus the other path, partial derivative of z with respect to y times dy by dt at any arbitrary point here. So እነዚህን መፈለግ አለብን ማለት ነው እያንዳንዳቸው is equal to z with respect to x. This function, derivative of this function with respect to x and with respect to external is a power of y, constant now. So the derivative of x square is 2x. So we will get 2x is a power of y, the constant coefficient, times dx by dt. X man now cos t. The derivative of cos t with respect to t minus sin t plus ይሄን ጨረስን ፕላስ ይሄ ደግሞ ምን ይመጣል? z with respect to y x square constant ነው is a power of y. the derivative of the function derivative ራሱ የሚሆነው ማን function ነው? is a power of y ራሱ ነው derivative። ስለዚህ x square
is the power of y times dy by dt y ማን ነው 2t the derivative of 2t with respect to t that is 2 so this is dz by dt so variableችን with respect to t መሆን ካለበት እዚህ ጋር መተካት አለብን x y እነዚህን መተካት አለብን so this becomes 2 times x cos t 2 times cos t is a power of y 2t times minus sin t plus x cos t square ስናደርገው cos square t is a power of y y ማን ነው 2t times 2 so a derivative of z with respect to t at any arbitrary number t where the function is differentiable ስለዚህ when t is 0 so ከዚህ ምን እናገኛለን this implies dz by dt at 0 ስንል t 0 መተካት ነው 2 times እየሰራን need cos 0 1 is a power of 0 it will be 1 times minus what sign 0 is 0 እንዳለ አጠፋው ማለት plus cos square t 0 ሲሆን cos 0 1 square 1 times is a power of t 0 ሲሆን is a power of 0 times 2 ለዚህ ይሄ 0 ነው እንዳለ 1 times 2 the result is 2 this is our answer so number 3 fill in the blank that is 2 አራተኛው ጥያቄ fill in the blank evaluate the double integral over the region R of the function x minus 1 where the region R is between y is equal to x and y is equal to x cubed ለዚህ ግራፋችን ወሳኝ ነው እዚህ ጋር ሶ ምን ጀምረው መጀመሪያ ሪጅኑን ዲተርሚን በማድረግ ነው ሪጅኑን መረዳት አለብን መጀመሪያ ምን አይነት ሪጅን ነው የተሰጠን ለዚህ the region y is equal to x y is equal to x this is the line y is equal to x and y is equal to x cubed the graph of this function y is equal to x cubed this is a graph of y is equal to x cubed so በሁለቱ ፋንክሽኖች መካከል ባውንድድ የሆነው ሪጅን ይሄ ሪጅን ነው this is our region አሁን ይሄን ሪጅን በመናይበት ሰዓት እዚህ ጋር ኢንተርሴክሽን ፖይንት አለን at the origin አለን እንደገና እዚህ ጋር አለ ኢንተርሴክሽን ፖይንት so ፖይንቶችን ማግኘት አንድ ስራ ይሆናል ሁለተኛው ከዚህ ፖይንት እስከዚህ ፖይንት ስናይ the graph ከላይ የሚሆነው ግራፍ y is equal to x cubed ነው ከኦሪጂኑ እስከዚህ ፖይንት ደግሞ ከላይ የሚሆነው y is equal to x ነው ስለዚህ ሪጅናችንን ለሁለት ከፍለን ነው ማለት ነው መስራት ያለብን ዌል ያንን ከያዝን በኋላ ኢንተርሴክሽን ፖይንቶችን ማግኘት ተጠበቅብናል ሶ ያንንን እንጠቀማለን እዚህ ጋር y is equal to x cubed and y is equal to x ኢንተርሴክሽን ፖይንት ስለሆነ ሁለቱም ፋንክሽን መቀላቀል so y is equal to x በy ቦታ x እንተካ this implies x is equal to x cubed solve this equation x በx የሚጣፋው መቼ ነው x different from 0 ሲሆን so ከዛ ይልቅ ግን ወደዛ ወስደን x cubed minus x is equal to 0 common factor x ብናወጣ x square minus 1 is equal to 0 ስለዚህ x is equal to 0 or x square minus 1 is equal to 0 obviously x square minus 1 0 የሚሆነው x plus or minus 1 ሲሆን ስለዚህ ሶስቱ ፖይንቶች አሉን -1 0 and 1
ሶ ደብል ኢንተግራላችን እዚህ ጋር ይሄን ደብል ኢንተግራል ስንሰራ ሪጅናችን ከማይነስ 1 እስከ 0 እና ከ0 እስከ 1 ነው የምንለው። ሶ ይሄንን አይተሬትድ ፎርሙን ስንፈልግ this becomes look x minus 1 ፈንክሽናችን y is equal to x cubed and y is equal to x እዚህ ሁለት ቦታ መክፈል አለብን ብለናል። የመጀመሪያውን በምናይበት ሰዓት ከማይነስ 1 up to 0 ከታች ያለው y is equal to x ይሆናል፣ ከላይ ያለው x cubed. So x vary from minus 1 up to 0, from minus 1 up to 0. So this is dy minus 1 to 0 dx plus the double integral of x minus 1 እዚህ ጋር ደግሞ ከ0 እስከ 1 ስንመጣ ከታች ያለው ማን ነው? x cubed ከላይ ያለው y is equal to x. So dy dx vertically simple አድርገን የተጠቀምነው ሪጅናችንን vertical simple region ነው። So it vary from ይሄ ሪጅን ደግሞ ሪጅን 2 ከ0 እስከ 1 ነው ያለን from 0 to 1 this double integral. Then the integral of x minus 1 with respect to y x minus 1 constant ነው with respect to y ስለሆነ ስለዚህ the integral from minus 1 up to 0 የዚህ ኢንተግራል ምን ይሆናል? x minus 1 y from x to x cubed dx plus በተመሳሳይ መልኩ 0 to 1 the integral of x minus 1 y from x cubed up to x dx. Then upper limit and lower limit fundamental theorem of calculus apply ስናደርግ እዚህ ጋር እናገኛለን from minus 1 up to 0 x cubed ስንተካ look x minus 1 common ነው ለሁለቱም የጋራ ነው x minus 1 የጋራ ወጣን then x cubed minus x dx plus from 0 up to 1 አሁንም x minus 1 የጋራ ነው upper limit x minus lower limit x cubed dx. then polynomial ነው distribute እናደርገዋለን the integral from minus 1 up to 0 x times x cubed x the power of 4 x times minus x minus x square minus 1 times x cubed minus x cubed minus 1 times minus x plus x dx. look x cubed minus x minus x cubed የማይነስ ልዩነት ነው የሚኖረን ሶ ይሄንን በኔጌቲቭ አባስተን መውሰድ ነው plus from 0 to 1 minus x the power of 4 plus x cubed plus x square plus x cubed minus x dx. በዚህና በዚህ መካከል ያለው የሳይን ልዩነት ነው a minus b b minus a. so ይሄን ካገኘን በኋላ what the integration of polynomial function integral of this function x the power of 5 over 5 polynomial ስለሆነ minus የx square x cubed over 3 minus x the power of 3 x the power of 4 over 4 plus the integral of x square over 2 from negative 1 up to 0 from negative 1 up to 0 plus የዚህ ኢንተግራል ራሱ ይሄንን በኔጌቲቭ ነው አይደል ያባዛ ነው ልዩነቱ so minus x the power of 5 over 5 plus x cubed over 3 plus x the power of 4 over 4 minus x square over 2 from 0 up to 1 is equal to 0 ስንተካ ሙሉ ለሙሉ 0 ነው የሚመጣው 0 minus
ኔጌቲቭ 1 ስንተካ ብራኬት ክፈቱ። ሞር ዛን ዋን ተርም ከአንድ ተርም በላይ ካለን ሁልጊዜም በብራኬት ውስጥ ማስቀመጥ መርሳት የለብንም። ሶ ብራኬት ውስጥ አድርገን ኔጌቲቭ 1 ስትነካ ኔጌቲቭ 1/5 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ መጣል ፖዚቲቭ 1/3 እዚህ ጋር እንዳለ 1 ነው የመጣው ኔጌቲቭ 1/4 እዚህ ጋር ማይነስ 1 ስንተካ እንዳለ ፖዚቲቭ ነው የመጣው 1/2 ፕላስ ብራኬት 1 ስንተካ እዚህ ጋር 1 ስንተካ ማይነስ 1/5 ፕላስ 1/3 ፕላስ ፖዚቲቭ ስለሆነ አይቀይረውም 1/4 ማይነስ 1/2 ማይነስ 0 ስንተካ 0 በዚህን ቁጥር ሲምፕሊፋይ አድርገን መጻፍ ነው። ልክ ማይነስ 1/5 ማይነስ 1/5 1/3 1/3 ተመሳሳይ ሳይን ያላቸው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለን ያጣፈዋል። ወይም ኔጌቲቭን ዲስትሪቢዩት ብናደርገው ፖዚቲቭ 1/5 ኔጌቲቭ 1/5 ኔጌቲቭ 1/3 ፖዚቲቭ 1/3 ይጣፋል። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 1/4 ፖዚቲቭ 1/4 ሶ 1/2 ከዛ 1/2 ኔጌቲቭ ይሆናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1/2 ፕላስ ኔጌቲቭ 1/2 ኔጌቲቭ 1 ሶ 1/2 ማይነስ 1 ማይነስ 1/2 ስንተኛው ነው? አራተኛው ጥያቄ። ወደ አምስተኛው ጥያቄ እንቀጥል። እሺ አምስተኛው ጥያቄ ነምበር 5 ኩዌስችን ነምበር 5 ምንድነው የሚለን? ኢቫሉዌት ዘ ሊሚት ኦፍ ዘ nth ተርም ስኩዌር ሩት ኦፍ n ስኩዌር ፕላስ 2n አንደር ራዲካል ማይነስ n as n goes to infinity. ኦኬ this is under radical you have minus አለን ሁልጊዜም ራዲካል ዊዝ ማይነስ ወይ ፕላስ ማይነስ ስፔሻል ራዲካል ዊዝ ማይነስ ደስ ይኖረን ራሽናላይዝ ዘ ኑሜሬተር ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር የሚለውን ሐሳብ መከተል ያስፈልገናል። ይሄንን ኤክስፕሬሽን በዚህ ፕላስ ኑሜሬተር ዲኖሚኔተሩ 1 ነው በሁለቱም ሳይድ ብናባዛ ይሄ ኤክስፕሬሽን ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ዘ ሊሚት as n goes to infinity square root of n square plus 2n minus n over 1 አለና multiply the numerator by square root of n square plus 2n plus minus የነበረው plus n over ራሱን ደግመዋለን ምክንያቱም ቫልዩአችን እንዳይቀየር በራሱ ቁጥር ነው ማባዛት ያለብን n square plus 2n plus n as n goes to infinity is equal to the limit of the expression as n goes to infinity a minus b a plus b ምንድነው የሚሰጠን? a square minus b square this square minus this square n is natural number positive ስለሆነ ስኩዌር ስናደርገው የምናገኘው ቫልዩ ምን ይሆናል? n square plus 2n minus this square n square over 1 times this expression under radical n square plus 2n plus n as n goes to infinity n square minus n square ይጣፋል this becomes limit of look 2n over under radical n square plus 2n plus n as n goes to infinity አሁን ለዚህ 2n አለን ራዲካል ውስጥ n ስኩዌር ነው ያለን ከራዲካል ውጭ n ነው ያለን so divide numerator by n denominator by n this will give us limit of numeratorን በn ስናካፍለው it becomes 2 over ወይም ይሄንን n ሪስፕሮኬት ማድረግ ማለት ነው so እዚህ ውስጥ ሲገባ ራዲካል ውስጥ n means under radical n square n can be written as under radical n square ለዚህ radical of n square plus 2n over radical of n square ሲሆን የጋራ ራዲካል ወስደን ምን እናገኛለን? n square over n square n square over n square plus 2n over n square plus n over n the whole ነው ይሄ ሪስፕሮካል መጥቶ እዚህ ጋር ዲቫይድ ባይ the whole n ነው ያደረግነው
ሶ ሉክ a plus b over c ከተባል a over c plus b over c አድርገን መውሰድ ከዛ እዚህ ጋር የነበረውን n የሚለውን ራዲካል n ስኩዌር አድርገን የጋራ ራዲካል ወሰድን as n goes to infinity ስለዚህ ይሄ ሲምፕሊፋይድ ሲሆን ምን ይመጣል the limits of to n over n square over n square 1 n by n so under radical 1 plus 2 over n plus n over n 1 as n goes to infinity አሁን quotient rule-ን apply ብናደርግ limit of 2 exist ያደርጋል limit of the denominator ላይ ስንመጣ ደግሞ addition rule እንጠቀማለን continuity of the function under radical እንገባና what the limit of 1 plus 2 over n limit of 1 is 1 limit of 2 over n as n goes to infinity numerator constant denominator gets very large the value gets closer to 0 so this value goes to 0 as n goes to infinity therefore the result becomes 2 over radical 1 plus 0 plus 1 that is 2 over radical 1 plus 1 2 2 over 2 that is 1 so the answer is 1 okay የመጀመሪያዎቹ አምስቱ fill in the blank ፕሮብሌሞች እነዚህ ናቸው በቀጣይ ቪዲዮ ቀጣዮቹን 5 ጥያቄዎች ይዤላችሁ መለሳለሁ